Philadelphia alehre wenza edi makula vre irade ejila o ozezi o omo nwuma nrebe oni nwuma ajore oni nwuma muale kama meka kun biala esezi on ke ebedi irade ani ejwa ka mo foduaye akale oni yesovre Stephen Adum Chedua awonzo a yedan ko bi edwi awonzo a yefie ma o meka biala anzen da pani biala la ene nyamre ane Stephen Adum Chedua vari ejwaka monu ha bo ivane a ova orere meno yemunwa na ose ene klata mo obitini osenu a ova ovari ejwaka anaka ye nga chire nolo bole ejwaka ova orere meno yemunwa na mane o ha chire mo oziri mekebie mikamo ane owo Nigeria mane nuna ano ka chike ahomrema ka ngapezo ejwake eni sivumano ko ka ngapezo ejwake ake nyamre sumvrema mori sofuma bedano ko beka ngapezo ejwake na onwike ehye ega ye debie echi mo eyobiere jazwa okra oyebi okra oye modemu ani okru moti ovanzanzare ova ogare wo nyamre azurenu uruesheti a ovare kono awure Jesus Christ mojane na cover da sirili fabla na de be biala ene ekene ehia de bi mo oyese titiri wo nyamre ejima elileni enua na oruaza hai de mo bo dorikene ayin susuaso eyeju wa mno yemunyo yewonzo a wore da sirili eyeju wa mno yemunyo yewonzo a nyamre ekpojaezo na yigira ime ewiade koso tin enwike nyamre ore no havo nyamania uruesheti klata mo obitini osenu a ova ogare nela oduni duma General Matters ejoke ekpuni mo iva izezie kania nwure hiake odike ofa otumino yemunyo yenyunu ama yenya awunzeziere yenwu awunzeziere modike yesezie na yadu aderene yaho Philadelphia azerene azo wo brunya sane ni ewere yekene ni moto zure ebulasa one konla enu urosheti ose ansana Philadelphia ga biala ba juzo hani azere wenze ni azola ohia onwo boe eyere odike osezie onwo juzetio osentia ka zo hani elikani bedamo beye awunzeziere Philadelphia ma angumti ala ye bela kwanya beju zo hani ewokere bole azere ni azwa juzetio osentia ka zo hani azere ni le azeremo yenguenya eyobiala ke nyamre bovre pare ni iyekwe yaya yekwe azone bovre ni pare ni wo zohane azere wenze azo kama we Jesus Christ yi awurenu bovre bori nwure noro yi jimamu we ri wa azra azola bovre yo bori nwure noro dede kokpula yi ewura ni ewuja azukoso tin nyamre enwa bovre ma ye bebori nwure noro a uru eheti odi ansana ye baju zohane elikana ibom no yemnye okreke odike omaye ben odike oma oboa oma meno yemnyo yenwo yese na yeka sona moye bena yimale sonane mo ozede yimale sonane mo ozezo hande ne awon adwene yeka awemo ye bena yimale sonane mo bahore ya boa o obahore ye kirikire o yama wazukai na wanhu senti anake de hore mo ohirere wola wenwu zo hande ne ye na wawra waye boy uruesheti enia Peter one Paul momikazo a bobo wo be awon jire mekani enu wa mukamo be yori ho yori we ewia efiadela aguma bovre yo ogari we hirebe adrene aguma bovre ogari wa azone be na ogirebe oviri efiade kumane enu anaka efiade njejire ni enu uruesheti ene nyamre ane Stephen Adum Chedua ose ansana yebaju zohane elikana odike meno yemunyo yesezie yewon yele awunzezie le sonko mo odike yesezie ansana yaju zohane elikana mo li Philadelphia azere wenze ane mo nyamre ibai bom no yemunyo yewokare kesen yeju zohane azere ni azo a yenjiane kosotin yenjejele ye anumbo mo olebu yekom kosotin nyamre baru ewrele tumizo ya yezo hane enumbo ne yava ye vi meno yemnyo
ye komozo uruesheti ene ova nga chili joke ova odore asafunienu enia believers ma ye ezone su anaka ye asafunienu a yele ekpuni inyo awo ekenia moza ha ekpuni inyo kwale adom ekpunin ye kunokun ale second chance ekpunine na za ha adom ekpuni oni second chance eku ehye anaka ekpuni ehye biala le ngbaima mo bijiji beti a beboa nyamre mane bekekre bendene bewinke asafone eva anaka elefa yi edan kpare ava ahida na ye papa Stephen Adum Chedua oteche biala iva idomeno yemunyo yenyunu ke ezukwamo nyamre erualo lezo mole afore ebole ezukwamo ye via bo nyamre jimande de yaju evre mole koyi ewere lazo han ezukwane obava ya boa asafomane na adimboni yo bavazo ya via boa o se asone ye biala mo owo ekpuni nyo ehyi anu la san ohia moala o mejazo okan biala na emom okele woklatazo na ohire die moti mo ohia zo han moale ne okele ova wa do ekpuni ne ngbanima ne mo anyunu ova ogla wa do beja kazo na ohire die moti mo ohia zo han moale ne na womkamo za hai klata shiba ado ngbanima ne mo ejake azola bedaba no kun beye nlanienu benania klata ne anu benwu zo han sunani yigina bre benwu zo han sunani yisuna hore benwi ke ansana moare bi ba ho ye ekene mori ezukwane mo ye papa obaru anyamre adrezo ya hye ya via ma asoniga kumbiara nwike zo han sunani ansana ezukwane ba ho ekena eku ne mori ekpuni ne mo owonu hana aso oyeyi asedio aso jimatitiru ni bio kani aso moale ni bio kani azo anu sunane oye aso sani jua yi eku ehatuare de mo odike otua sani biara aso zo anu sunane otua aso se njijire bi to asafuni anu mo ori ezene ewure edwa kesi mo ori ezene edwa ke na bele titi ajula na ka bele yi ajula zo anu sunane aso oye ezuka obua anaka se asafuga ni bi ehia moare bi na bele tete ajule ba bedua asozo ha ne sonane oyezo ha ne moare ne odike ngbanima mori executives mo be wa asafu anu na begwa benyaze beye nanianu beye vifinu be biza benania nuha kosotin ake ayi monoko efi ekania nwike ezukwane dizudebie ye ofia ya executives ma ebizana benwike ezukwane mozo anu sonane ele bizana ka ohia wonala duzujima titiri ye ofia ho ya ya so ofia buke efiade se ofia ho ya doni debie anake ofia ye ejima biela bebizana benwi die titiri atia ole die zo ha ne ezukwane obware ke one bosia ebole kamo ye papa Stephen Adum Chedua nyamre ane ene ovo hane na otini zore o man won ndiri zora oruasheti o se bribe eriari biala ene nuha anake fiari anu ezuka besabo ewrole ezuka biala ene nuha oruaka za hai ezuka shele ehye moye papa obaru nyamre yitumezo one nyamre ya adene zo ya shela onikenge hane biala banwre no dike oye ezuka mo oba bua sona biala asafuga bia mo badwo se na oba bua zo ane sona ne na ijima idie motimo ogare wari zo ane ezuka na osa ha zo ane die ne zura ye nyinale ne moroso oruasheti o se executives ma kosotin mo ori brothers oni organizers women organizers ma kosotin beye nlenienu na be biza be wu senti mo zo ane sona ne ohia zo hane moare ne aki ye yore kura ne womkon ba ye nanianu ba wira beva bera bedan bawo ngane branches ni kosotin beva bera headquarters mori ye ngbere anaki ye pere anu wokuma se ekze ne na ye yore ne obo eho eju ye papa Stephen Adum Chedua ejakazo womkon odan ko ba ye nanianu ye wira aki ye wi adren modika fazura zo hane sona ne osa aha ye moare ne
moti ye papa Stephen Adum Chedia o se ehye le sonia mo orumua wo executives mo anake asoni ngbanima ne mo ori be sonia mo orumua urake ewure Jesus Christ ewure ni enzine edu avure mane mo womka mo Judas Iscariot oyire ewure Jesus Christ o manena ane odike be nwusrane mo obegina ewure Jesus Christ ejekanu na bedwendwen wona ndonyala be wowori adwene ndonyala ane be nwunu ane mo odike ogina ewure Jesus Christ ejekanu a oruahyeti Matthias oni Barnabas begwari benyazi be nwunike zahai emedi menyohye womkama ewure Jesus Christ odiaze na oni be ele tudu ejake la kankumbobo enikene mo be yere mfone kankumbobo enikene mo be la rusubani etane biari kankumbobo enikene mo ewure Jesus Christ ohiane be mo are boba be hwene benzia na wo be ngwane tendere ni kosotin mo be ne ewure Jesus Christ duduri jakala belili no hare bebe ma be ne duduri jaka hore ka biala mo ane otudu jake okola muti beva be kparunu be yiriza hai emedi menyohye ne yewari akura ne be duri beti ema na womkamo be duri emanala beva Matthias beva beziari Judas Iscariot Judas mo yire Jesus Christ o manela beva beziari Jesus Christ ejake anu oruahyeti wo ye zahai ezukwa ahyere ede ne onika obaike ewiade ama ede duzwetio osenti aleke nyamre suna biala mo ole niya nyamre mani nana ole kezmo ngriza ne ba han steward ole nyamre ejapade ni avo ejapade zo ni avo ni avole kezo anu suna ne odele ayobia mo ole nyamre suna ebia mo bezi okpanyiri wo asafuni enuna nwike wo mo ye ele niya nyamre yi ejapade ne azwa na yobia no kuma nyamre evejapade mo ole oma iva be yiwule sala odike nwike benjiane kosotin besaba ha benjiane ne nwike sembobo nyamre edo esale evre ye nyavre ke emabe arie kama ya papa Stephen Adum Chedua nyamre ane ene ovo hana sa ewure nyamre edo esale evre nyavre na iva arie iva yiwule edo ejapade zo ni avre ne ke emabe zo hane mani zo hane aria odike nwike arie ni baju nu akun biala anwozo bobo se ehwani lekun oboba obwale ke ebia mo le ni ejapade zo la zo anu so na ori akere ebia mo nyamre ivo yizie oma tila nwike eri akere efe ma nyamre na akare biala no kun ena kpanu ye debie mo ye papa olema ye ngbanima mo executives adobo we nekrenle akare biala ena kpanu ye bobo se ehwani lekun o se ehwani gun o mo awurai ezola yemo ye odike ya adene mo odike epen zolelai muti wamkama ebeli wejimane ebaba peri elile ebama no hare enumua we enyuruna zohane mekeni wamkama awurai baga adola oba bo abaso oba la wase na oba vo ya de na osa femazo na wonjiare mo ha mozina koso tin awurai nyamre ne oba ye wozoane njiare ne na yava yama oba ye yama yaye mroso woni ya ni machia mo ye ha mozin koso tin anjire ma hozo anaka honu koso tin oru amoale atuhu ache ma vare won eva ezieke nzi kpare ma kpare a eva ewon edo asafo wrade yigimane azola wonji ale koso tin nyamre oba ye ehimo koso tin yava yamawo uresheti ene ya papa vare verse va mani ejoke mo jina zura over the high ngachire the high anwunzeziare edwakashi over omane wo arts ngomane enu jimane otinna ngbachire nu ebulasa onenna moko ebulasa oni nune jiman otinna ngbachire nu ebulasa nenna moko ebulasa oni nu ibedie ewradi dwoke o se benua biala enjia uruake bedabe mo beleninyane molike azere anzen ezuala donebe bevare ezukwa mo benyane la bevare ezukwa mo benyane wonuna
begelele ezwan mane na be shere be mane awie biale nyane bi kemo be ehyiane ngachire ne mo de la duzuati ye papa Stephen Adum Chedu a evleka ole ye zahai nyere hia oduake bi ezi ele wo Bible ni enu anake nyamne edwaka ni enu bi ezili wa ezwan mane mo mekezo wa wure Jesus Christ yi ewure ni ansin duzude bi ye edwavre mane mo anya Peter oni Andrew oni Matthias mo be mekezo duzude bi ye banya be wuni njiane mo ohia odika be fa be buamanmo be hia wo asafo nenu na oruahyeti be donne be wuni nyane be doni be ajapade be ni nyane be zua be azele ni nyane mo ohia ofo mabela edwavre mane mo be kpare be wu benzin na be donne za hai ni nyane simon be baba buare nyamne ejimane be baba yare amedima mo avre be damo be hia anake be damo be wo njiare nuna be baba gare ba yare be muare moti oruahyeti ya papa le za hai ngacheleshi ole fiama ngbanima mo begigi ekueku ni mo ati wo ezunre suani enu be ma yeria abo o sentiale ke biezire wo Ananias ono oye Safira be mekazo biezire wo Ananias ono oye Safira be mekazo enia ya papa yi ebola o se okachi yidebane wo mkama no de bicycle zo wo mkama anu otiaze wo mkama no de bodabo ole ye nyame jimala Jean mekani an ye pa onwu onzi na ole bon modrin ya nwika bia mo hie de bia ofinyamne kenana o saba hazo han njiane ne Jean mekani an ole bua amedima wo mpa ye bolenu modike otu adron kwa brichila eleko modike ye jare benu hala ele ben modike yi jima adrin bukela no kwa ke shimo ko so tini an ye papa wo njiane no no kwa ke okparo kama okparo onzina bemiania elkamo nyamni ekpujai ehoju oso ole kanza ha edwakashi ama executives molingbeima mo be wasafunenu sini dole ama benu akun biala afa sini dole ama benu akun biala afa uruake kamo bi ezi wa Ananias oni Safira oyi Safira be mekezo Ananias no oyi Safira wo mkama ezu afre manmo ebia ele toni ohun ajapade la ninya hye no oyi beda no ko bo be donne be azare kama Bible ni osela na azare bo be donne la esukwa mo benya kama esukwa ni oripere na za haimani nyu ahye bele Ghana ma anake Ghana ni subane ni bie la ati esukwa mo dika be fa be blezo afre manmo la beni no hare ba ma awurai na onkoma Ananias of esukwa ni sini over ore wa du Peter Jakazola ekeni ala nyamnu sunsum ni olali yitumi sekrene ni eli na Ananias yengwa ni viru wasa Safira moroye yari amozin na nwanze mo yizira na odanko kamu yani no hale na olili ohun anzin ohun adale ohun alanilinin anzin la odanko ekeni ala yengwa ni viru wasa na ngbavre ne mo bahobezi yare anake bahobe vandiri Ananias funini bedolela zan ngbavre ni ala begari ba va Safira nokon ifuni bedolia na eshe le niazo mo ole kan ya via do ngbanima mo beji ekueku ni mola atike bema yenia mo oziri de bane o sentiale ke okra osi weyede nokon ye mekezo emedi mani alovre ye papa do arozule wo ahunzeziele ne mo yele sezie ya via hande wo 31st anaka sanene kene mo sanene yele kene mo tozure abulasa one kuna o se molene mo ole bala le mole monumua wo December sanene enu oruheti ole kan yeze akranku biala Philadelphia ga mo bawo ewiade erika biala mo bawo brechimanu mo bawo Ghana manzininu erika biala mo bawo Africa manzininu erika biala lake molene le ayele kene mo odike akranku biala owura trade fufure o se molene yo biala eye fufure na ole kanemo ye ba via la ewura nyamre ne ase ye ba gina zure ya la nyamra se ye ba la nyamra se ya la ye anyuru nyane eli
uruanke e wakara bole nga pisu jake mo hane odure kani ha otache bi ayi ganu ha isisi dede ye yori akura ne mo hane evura bula asane nsane onzi aye papa odere elule nyamni nzere ke oye bayi blingbringare na kene da pene ne zahai e waka bole ne gari nu hana ole kene mo yimo so tinye be gina zo ni ya fe yalla nyamne ase uru eheti papa say ye impa gbale ke Philadelphia male no kon bebe gina duzuetio o senti ake nyamne ezie blingbringare izie blingbringare mosa onekani a ebure mu ye nyane avie mana zohani ebure ne ba hozore avama zohani blingbringare ne mole ye mame owo ahene owo abrempon Millicent Adum Chedua sa hagare si ye nyamne ekren da pene ne o ma bednani blingbring ebi azwa na wa Jesus Christ mekazo Jesus anse no bawula oziari ye mame blingbring ye mame Mary oziari blingbring na womka mozie blingbring na enia Catholic ma ezunlenu a beziere zo hande ne nsune odu eheti Catholic ma bembe Mary mo Jesus mame bembe be ni ha na bobo enia Catholic ezunlenu a yele sisters emedi mamale mo bedan kpe be hu bezie ma ye mame zo ani ejakanu na enia Catholic asoni nyam enyire mo da hubia benyina odu azo ha ne nsune yele ne mo be yele ti za haidie ye nyame igaba yizie Philadelphia ezunani believers worship ye ezunani enu a ime dan ku ye nya ye blengbini gare moti da pene ne mole bala le nasin ori ayele yele sonko mo ye ba via la nyamne ye ba via yidumane ayele wo nwanwane ni nyane mo yeye yifa yemela akom kama yele to azurela Papa Stephen Adum Chedua nyamne ane eze menu yemunyo anako ozali menu yemunyo ke evle aplinyo debie abule nyo oninyo mo yele wuru hana techima regional capitals mo bewo mare enu ye menzini ngokun buru oninsia mo bewo Ghana mare enu la ekren da pe no hanke obanwi ke menzini kumbiala enu headquarters ifinde zohani menzini enu uresheti ye bobo watechiman suane azo na ihonwu agane na be yenwre nglata koso timo agane elie adunu ha agane e ma nwra dene na ene ovali techima ede ni mvoniri ova ohirade ngishere mo yeye mo ole plan kengni zane ba hane ngishere mo yeye yiba yi doken aduma ba vasura za high headquarters ni suwa ezileni oba ganu pepepela ya papa valley za haide koso tin over ohirade kezmo yizi kumasi edianala ke obaye wo techiman suane azo nokole ake ose akra bobo ediamo yebo obo debedeba obo aleke akra nokon agane ema nwra dene agane erie adunu ha oru eheti bobo wa meka mamreti ndela bebobo belesi elikamo bebadna na baye ezonela mori nyamni ezunu suane bebobo belesi zohani elikane akikumase nokon wazane evre queen enuala evre mo yele wunu 2002 evre aprinyon de bi abrenyon oninyon odan ko ba do azure zahai elike ngechire nseshi bezi anake oba bobo wa evre ni mo yele wuru ni hwana na ye papa lali mvodini eli kura mienwe ke ye benyel kamo ele okaria e benyel kwa voazie el kamo e badna wazuru nyamre el kamo e badna wava esa wahonu a ebe kpire esa weke aki el kamo enwu ezezi ale bia el kamo be bala kosotin one el kamo studios be bine kosotin ye papa va azo han el kan kosotin ye zo han ngi serian kosotin iva edo ekene ke evre aprinyon de bia brenyon oninyon jima mo Philadelphia bovrene iva yizi onyeso ke oli amame no yemunyon ye nyama zurene yazo enyile amame no yemunyon oru azo njejile njianle oni anumbwe molebu ya kwamana zane njejile ne oni anumbwe ne omkama yebedie papa ane aba ya wonya via do nyamne edwaka ne azura
nyamne elua za ha wan adne shazo ya ye minu yemunyo ya fi awonjere on ye ngiane kosotin enu akiza ko ye papa ba do azu hanike 31st kanene ma otozure abulasa onokun nosre jima elile mo ba hozure wo sanene mo ori ayuare la mo di December sanene o se staff mo di ngbanma mo bengokun ba ye eyansan la a benumua wo ewokara bole azelene azo za ha ngbanma shi mo bengokun ba ye meni ke eyansan la bemo ye be benumua wo ewokara ebole ne azelene azwa o sentia ke jimeli le sonkon wo ekane awunzezie le sonkon ninyane ahyehyele ninyane zezie le sonkon a wo ekane a odika za ha ngbanma shi mo woni be dumua na za ha awunzezie le jima elilene ahozo urosheti ya papa eva eto menu yemunye yenyunu wo enekene ke jokane mo ole bala jokane le asoni jima nyeka ya za ha ejimeshi oba hozura ya ba ho Philadelphia azele wenze amo nyamre ole hihye anaka ole sezie wo azele Ghana azele azula yimo so tinye ba botwi ya hozo hanen elikane na ya ye ezezie le sonokon wo zo hanen elikane oruake ya papoteche bia ye caterpillars mo beledi jima wo zo hanen azele azula oteche bia ya eyibe ivi ekene na beledi jima foforo wole kagenia na onkomo yibe vikana yemunyo yeba wi zo ani asere no konre ndetere kokore oruasheti jima elile mo ba hozrela tomo debia ba hoye yorela wania enwo ba ndetere kokore mutie papa eyi ezukamo osonbre yi ezukamo nu haye enonboe na iho do enwa fufure you have you gwa azere nyazo caterpillars eyebie no kwake mo ye ha mozina bugwa benyas benya sana sona odankon ofa ye awon sesbe ofa obuka nwre uruasheti jokane ose kumase ekezeni angumche members ngbavre on mrega bedam ba won yase bedam ba kura be jina bedam ba duba won ba fe ba ma wozo ani jimele kosotin bases morika ngbelene besesie be won na bele kinde joka won mani ala ke imu kosotin ye ba botwi ya ho azele ni azo na ya ho ya zenwane ya do ya kpende azeranya azo elke biara amanu biara mo okegala onwu anya ndetere kokore the emum azerane babuka ama onwu every modi ko yela zo ani every eyere ne ama nu ha zo hane ake ya papa nyamre an Stephen adum chedia o si ye miamo die dibobo ake kunde aye de bie mo owo ekeni dizwatio obaleke ndetere oni enwamo ye yezuka monu ayarum boye ho dozo han ndetere oni enwanra oru ayemiamo de di ngachire mo ye yinyan na ati yako yate zo han ndetere ne oni zo han enwane elika mo bebezezie mo azere ne anyi bala ekenra mika foforo ba hola ani mani ehovovura zo han enwane oni zo han ndetere ne mo in fact no hare zo han de mo ole kozrela o fanjejire ndonyala yava yaga ole fanjejire ndonyala yava yaga na yani abua ye banke olidiedi mo yenyan a yele tuzo ani diedi ne ahun ejima nokwa ke be me yewu ko olinjejire mo yele fi yajeje nyamre ane Stephen adum chedia olinjejire mo yele fa yajeje mo ti wike ozani ndatele ne mo ba hobedu baba bagwa ekenala oviali kalkejene wamkamu yeruala nyala dole kula fide nu ha wamkamu yeruala biekula biekula so hu jake wali ke biala emedi manya lovre na wamkamu eba ho wa desahinde tele na wo potwele no la tuzunsu sanso yo kro for oblewan ye papa says a high dia she onzi nu ha die ahye mo emedi ma enwu ya bele tu nwure jakala onzi nu ha bie na nwike wonyamre ne yimale wonika yimale wo adwone wonyamre eyere ne wa adwone ye ebava wa ye wonyamra oresheti olenzele olefia do Philadelphia makoso team believers makoso team enyurike o celebrate za ha enwa mo belesezia anbeda ku bele fa kodo hodokun bade za ha ndetere mo belesezia anbeda ku bele fa hodokun badela
bejeki uruake onwoboa otene kiza na osi emi mondon ala ya adwene ke sentima yele kozo ha ne azre wonzi anya azra miamo sisa kodokwa hodokun ke beba ho ne ba vula enwa anake ndetere wozo ha ne elikane bava beze benzin bagasunu mo za ha iri nyane shimon onwoboa na onwoboa mnu yemunyo wo adene biara azo emedi mania arofre aki 28 moko 30th 29th la ose ore elke biara mo Philadelphia ga kun biara wala ore kremo anakwale mekamu ye ba via la nyamre ase ore ayele ore dasile ore nasesunu kun ye ba via la nyamre ase ore mekamu ye ba via la ye ba via do ayele ejone elka kun biara mo e wala sezi enwo fama zo ha ne krene 28 moko 29 krene moto zuro abranyo one motwe one abranyo one ngwanane sa ewo suo nu a emedima obebanu mu a mo bedodo eleko apenko ase apenko na za ha ayele ejone ne ba hozure wo monyamne ye ba mai wo evre ni anu koso tina za ha ayele ejone ne ba hozo uresheti mure ne mo oleba kemo ole malene mana ko le mu akoso tin ya tra de fufure ewulale ole kremo ye ba via la nyamlase wo ye belengbini gale mo ye mayesa ehanla ati ole ni azodie mo ole fia do asafuga male koso tin mo ba wo Philadelphia zona ni anu la ke male ba wasafia anu la mule nere afore ebole sunukun nwike ebagba afore mo viwa ahune ni anu mo dedi ma oberumu abeyela nwike ba ye pepepe na nwike wa afore ebole ni enwozu ahun Cain ede ni nwike wa afore ebole de ni ba ye kamo Abel obole afore a ozore nyamre anyira na oruwa wa afore ebole nu wonjiale wonjejile erumboe mo ole bu ekwamzora kamo eviri wa ahununum a elare nyamra se kamo eviri wa ahununum a ebole afore ewura nyamre idumani anyun nyalela nyamre obaye wo ebizare de yava yamawo uresheti December 31st sanene ayuarie kren moto zure ebulasan onukun jimeli len mo ba hozela na ye papa duni duma wonrinza ni no say an encounter with the angel of Philadelphia an encounter with the angel of Philadelphia umabo vulani yinya duzwati yeleko zahai elika wonze sham yenguye nya suna biala ke wane bovule parene amno yemunyo yeko ya ole meke mo yeko ya nyamre ole meke mo yeko ya nyamre yitumine oni otiakun pale eyelene uresheti papa Stephen Adumche edu anyamre ane ele semnu yemunyo ke sunamo onwude sunamo wuri avre mo iyebete igoro ongura ehweya ongura jazo mafa ebazo han yerekane obare ken menindonya la vialike ke jene bebaga miamo vialike ka moa mendonya la ba wa brochi bedan ba wo ayi maniti on man bukoso tin miamo epe betekit mo beja ki ji adenezo beleba na se fo wuri avre ba ka chi nwike onwonwu papa anyunu obare ke elkamo jila le elka sunukum no kura on dudu ejaka o ga sunaku biala ahun ekene uresheti olengachi die mo ye papa ye ba mamunu yemunyo oni ahun zeziela sunukun mo ye papa eve mamunu yemunyo wa enne mole kren ke yeria ye dieshe ye zukwa ye venu hama ye ve yezezi enwo ama wa muka mo kren pare ni baju mo the 31st kren mo otozura ebulasa onukuna de be biala njinyare biala mo ye konde ye vi ejane ekenala elole nyamre ne ekena nyamre oberu etumizo ni ayezo hane ebizare de sunukune ya bia ma munu yemunyo kemo yekundela no baye ya ma ya bozure nyamre ejira ozezio obuka oye obizare de sunukun ovo ma na o ma anyunu nyare ne eleli woru arenu oni awuke suwa mane oni mo elkabiala mo edela irade ejira de bebiazo wo ya admiti amen bye bye.